بون السلام عليكم جماعة، جبركم معايا. دونك هذا الفيديو خصيصا ليكزامان، باش ندخلو في الموضوع ديريكت بلا مقدمات. دونك غادي نبداو بلي ديفينيسيون ومن بعد نروحو ليكزامان ساعة، باسكو هذا الموديل لا بليبار ديفينيسيون دونك مكاش لي كالكيل. واللي غادي يتفرج هذا الفيديو جبر بلي غادي يخدم اكزامان غادي يخدم. دونك قلنا لا سيمولاسيون. Donc la simulation c'est une représentation d'un phénomène physique. Donc représentation d'un phénomène physique بمساعدة ماذا؟ à l'aide de modèles mathématiques qui permet de représenter un transfert d'énergie ou la transfert de chaleur ou la transfert de masse. C'est bon? Donc on a trois états de transfert: l'énergie, transfert de chaleur, transfert de masse. كي كنا ندخلو لايسيس كنا نديرو اون فلاش حمراء اون فلاش زرقاء. دروك ماتير ستريت، انرجي ستريت. ماتير ستريت هي لا شالور ولا ماس، والانرجي ستريت انرجي كما قلنا نقول. دونك سيميلاسيون هي ريبريزونطاسيون فينومين فيزيك، سي بون، بمساعدة ان موديل ماتيماتيك اللي يسمح لنا باش نمثلو ترانسفير دو شالور، ترانسفير دينرجي ولا ماس. سي بون راكم تكتبوا. دونك لو موديل ماتيماتيك هذا هو سيري ديكواسيون ديفلوبي صحيح دون سون اوبجيكتيف. دروك هذا الموديل ماتيماتيك دونك قلنا سيري ايكواسيون ديفلوبي، لوبجيكتيف تاعه شغل هي دي زيكواسيون ماتيماتيك ديفلوبي هكاك، وعندها ان اوبجيكتيف باغي تلحق له، باغي تحسب منه حاجه. دونك في واش في لوبجيكتيف تاعها في لي دومين تاعها، اسكو عندنا لوبجيكتيف تاعنا اسكو سيباراسيون ولا ديتونت ولا ايشونج دو شالور ولا سا ديبون شكاين ولا ديستيلاسيون ولا سا ديبون ولا ادسوربسيون ولا ابسوربسيون. هذا هو لوبجيكتيف تاعها. دونك سي ديكواسيون ديفلوبي دون سون دومين ولا دون سون اوبجيكتيف اللي هي سيباراسيون ديتونت ايشونج دو شالور. دونك هاد السيمولاسيون عندها تروا ايطاب فوندامونتال تاع ليطا تاعها هكاك في الكومبورتمون ديناميك d'un système complexe. Donc, la première étape est la modélisation. Deuxième étape, c'est la simulation. La troisième étape, c'est l'analyse. La modélisation, ندخلو فيها الفلويد باكيج تاعنا وندخلو لي كومبوزون ستريت تاعنا هكاك. La deuxième étape, c'est la simulation. La simulation تنقسم على deux états: l'état statique ou l'état dynamique. L'état statique هي les propriétés des flux. Donc عندي الحاجة الأولى les propriétés du flux و les bilans de matière، وهذو قاع كيتسمع statique. يقول لك راهي تكون في ريجيم ستابل، تسمى غادي تسمع ريجيم ستابل، يروح راسك سيمولاسيون ستاتيك وتسمع لي بروبريتي تاع لي فلو تروح راسك ستاتيك، وكي تكون بيلون دو ماتير روح راسك ستاتيك. هادو بروبريتي دو فلو بيلون دو ماتير نقولهم من ريجيم ستابل. سي بون. لا دوزيام سيمولاسيون سي لا سيمولاسيون ديناميك، هي توجور لي بروبريتي دو كورون هذه خطرة en fonction du temps ونعيطولها نون ستابل. دونك كي نسمع نون ستابل نروحو السيمولاسيون ديناميك صحيح. ولا سيمولاسيون ديناميك هي شاه هي لي بروبريتي تاع الكورون تاعنا تاع ماتير ستيت ولا انرجي ستيت يكون en fonction de temps بالنسبة للزمن، تسمى غادي يتغير en fonction de temps ونقولها نون ستابل. سي بون. هذه فيما يخص لي زيتاب. دونك لو نومبر دوغري دو ليبرتي ان دي ال. سي بون. لو نومبر دوغري دو ليبرتي هو شاه هو النومبر دي فاريابل انكوني و النومبر دي ايكواسيون انديبوندون.
صافي دوك نشوفو لها اكزومبل هادي في ليكزامان ديجا راه كاين اكزومبل تاع ليكزامان وراه طاباج غير هو تعاود صافي نعاودها هنا. دونك اذا لقينا هذا ان ديال يساوي زيرو نقولو ان بروسيدي سبيسيفي كونستيتيون، واذا لقيناه كبير على زيرو نقولو بروسيدي سو سبيسيفي، واذا لقيناه صغير على زيرو نقول بروسيدي سور سبيسيفي. صاي راه مأكد بلي سبيسيفي. وهادي غير هضرة نروحها غير هضرة. دونك شنديرو نروحو لافينيغ تاعنا ماشي هادي لافينيغ تاع سيمولاسيون تاع اللايسيس صح هادي. دونك كيما نشوف عندي composant créer un liste de constituants. Donc le composant sélectionner les constituants purs. كنت نأكدها لكم في اللي تي بي كندير لكم فيديو نقول لكم les constituants toujours purs. Donc هذه composant toujours elle permet de sélectionner les constituants purs. هذه la première définition. La fluid package هذه attaché à un modèle thermodynamique. Donc fluid package attaché à un modèle thermodynamique. وهذا الموديل thermodynamique utilisé pour déterminer les propriétés dynamiques et volumiques et l'état de composé et mélange. Donc نعاودها utilisé pour déterminer les propriétés dynamiques et volumiques et l'état de composé ou le mélange تاعنا. C'est bon. Donc هذا بهم خاص الموديل thermodynamique التعريف تاعه. هذه نشوفو نقرأ oil manager كاركتير دان بريت. هذا اذا كان عندنا بريت مثلا شنو توجور يخدموا باللي بريت يديروا اويل ماناجر. احنا مادام في الاذرو متحقوش اويل ماناجر تسمى نديرو غير بتيت ديفينيسيون هي كاركتيريزي ان بريت. دونك عرفنا موديل تhermodynamique. دونك لي زيكواسيون ديتا اليوم هادو les équations d'état, ça classe de modèle thermodynamique se base sur ces équations d'état pour représenter les composants de deux phases, vapeur liquide. Donc, les fonctions d'état, on va mettre la fugacité. Fugacité de vapeur, fugacité de liquide, les coefficients de fugacité, ou les fractions x ou y. C'est bon? Donc, ça rejoint l'image. Donc la fugacité مثلا نسمو الانسان نسمو 1. c'est bon تسمى f de 1 de vapeur تساوي f de 1 de liquide. وعلى بالنا بلي f de 1 de vapeur تساوي le coefficient de constituant 1 vapeur fois y fois p, la pression du système. Donc F قلنا هي لا فيغاسيتي إذا كانت في تاع الفابور إذا كانت ال هي تاع ليكيد، والكي هما لي كوفيسيون سا ديبون كوفيسيون تاع فابور كوفيسيون تاع ليكيد. صاي عندي دو لوا. دونك في الفابور نديرو اي وفي الليكيد نديرو اكس اي كنعرفوها. دونك عندي دو لوا. دونك انا نقولوا لي ما غادي نجيب وراتو مي غادي نجيب هذيك الاف وما غادي نجيب هذيك الكوفيسيون توجور غادي يعطيك الكوفيسيون قلت لك الكوفيسيون ستيكميتي لا كوفيسيون دو فيغاسيتي ويعطيك لا فراكسيون تاعها وانت تحسب بالفيغاسيتي ولا صادي يعطيك لا فيغاسيتي يقول لك حسب لي لي كومبوزيسيون ماسيك ولا مولير تحول دبر راسك. ما نعرفو باش نحاولو ديجا قريناهم في الترموشيمي في الترموديناميك وفي لو بي او اللي ما بلعناهاش ليسونسيال. لو دوزيام كا هي ليكواسيون دو فان دير والز اللي قريناها في الترانسفير دو ماتيير في الاس 5. دونك l'équation de Van der Waals قلنا z au cube moins z au carré plus 0
16267 moins 0,20545 est égal à 0. C'est bon, équation de Van der Waals. Z au cube moins Z au carré plus 0, 16267 moins 0,20545 est égal à 0. خرجوا الدلتا تاعنا ونديرو الإكس والإيكغيك، نديرو لي زيكس تاعنا. داكوغ، وعندي لي دوني في زد ال تاعنا هو 0,0459. هذه في حالة إذا عطاونا لي زد تاعنا نديرو دلتا، إذا ما عطاوناش إذا ما عطاوناش الزد تاعنا نديرو دلتا، إذا عطاونا لي دوني في الزد تاعنا نعوضوهم. دونك لو زد دو ليكيد هو 0,0459 و الزد في الفابور هو 0,8068 و لو فوليوم تاع ليكيد هو 162,3 سنتيمتر كيب سور مول، و الفوليوم تاع الفابور تساوي 2853,7 سنتيمتر كيب بار مول. هذو لي دوني شغل ميتبدلوش، توجور كونستون في ليكواسيون دو فان در واالس. نروحو لدوزيام ايكواسيون هي ليكواسيون دو بينغ روبنسون. توجور تبدا بزاد او كيب موان زاد او كاري بلوس، هنا تتبدل بلوس 0 14457 موان 0,20437 تساوي 0، و الزاد تاع ليكيد تاعها هو 0,412 و الزاد تاع الفابور هو 0,8009. سي بون، لحد الان رانا نكمل. دونك كي نروحو شوف هادو اون ديتاي، هادو اللي قلتلكم لي زيكواسيون دي ايكواسيون تاع فان در واالس ايكواسيون دو بينغ روبنسون راهم ديتايين هنا. شوف راهم دايرين تاع لي غاز ايديال و لي غاز بارفي، راهم دايرين زاد بي في على ار تي. هادو لي ديتاي كيما راهم باش يوصلوا لواش، باش غير يوصلوا ليكواسيون هادي. دونك ليكواسيون تاع فان در واالس و ليكواسيون تاع SRK ماشي عقله ليك سموه. شوف سواف ريدليش كوانك، هذا هو SRK. ليكواسيون تاعه و لي زاد و الفي تاعه و بينغ روبنسون هاودي لي زاد و ليكواسيون تاعه. دونك خاصني هادي. دونك نروحو لاكاز تاع الفلويد باكيج اللي هي هادي لاكاز اللي تبان لكم. هادي بروبريتي تاع فلويد باكيج. دونك لا فلويد باكيج نشوفو فيها هاديك اول تيب، نلقاو فيها كاع لي تيب تاع الفلويد باكيج. لا دوزيام كاز هي EOSS. دونك هذه EOSS نلقاو فيها غير ليكواسيون تاع ليطا. ليكواسيون تاع ليطا هي بينغ روبنسون و ساوف ريدليش كوينغ ولي كيسليش ماكسيموم بلوكر. هذا مهم، عندهم اسماء بيزار، مهم تحفظهم EAOS و PR و SRK و LSP هكا، و عندها BWR. سي بون، نبدو ليكواسيون ديتا صح. بينغ روبنسون كي يعطيها لك بوغ كالكولي ليكيليبر ليكيد فابور دو سيستيم كومبوزو دو لي كومبوزون تاعه يكونوا هيدروكاربور. سي بون. شو اسمها بيزار على البيريت بحال لي في. دونك بوغ كالكولي ليكواسيون
liquide vapeur d'un système composé de hydrocarbures. هذا بينغ روبنسون سي بون. و الاس ار كا ميم كيف هو البينغ روبنسون شوالا الاس ار كا والبينغ روبنسون لا ديفيرونس بيناتهم هي ان الاس ار كا شغل عنده دي ليميت تاع لي كالكول تاعه. شغل بينغ روبنسون يحسب لي كالكول تاعه ما بالانفيني، ما عندهاش ليميت. بصح ولا اس ار كا ليميتي عندها دي كا وين غادي يحبس فيه ما تحسب فيه. وال كا بي بور لا سيستانس نون بولار. لي سيستانس نون بولار ديتيرمينوها بال كا بي. هو يقولك في لي دوني تاعو في لايسيس تاعك يقولك بلي عندي سيستانس نون بولار باش نقدر نخدم السيمولاسيون تاعي. و BWR pour la déterminer les comportements thermodynamiques de l'argon CH4, C2H6 ou C3H8 ou CO, CO2 ou H2 ou l'hélium ou l'N2 ou l'O2 ou l'hexénon ou l'NC4H10. هذوك les composants déterminant les comportements thermodynamiques تاعهم في اللايسيس. والكادي اللي هو كابادي دانير هي ميم ليكواسيون دو اس ار كا و ليكواسيون تاع بينغ روبنسون. شغل هذه ليكواسيون a été modifiée pour améliorer les calculs d'équation liquide valeur. وهذه الليكيد ليكواسيون دو ليكيد فابور في اللي يكون الميلانج ديلوي. دونك الكادي هي ليكواسيون تاع اس ار كا و البي ار modifié pour améliorer les calculs باش تعطينا des calculs plus précis ou plus proches à la réalité. donc هذا ما فيها les définitions les calculs مكاش. donc نولو الفيديو تاعنا ونحلو لي زعما تاع اللي فات. donc le premier exercice قال لك cocher là où les bonnes réponses phrase. donc cocher les bonnes phrases. لا ما ناكل والو اوكي ما خليت لي ما ناكل. donc les simulations sont faites pour concevoir les nouvelles unités, optimiser les procédés industriels et réduire le temps de production. donc في التعريف تاع السيمولاسيون donc قلنا simulation c'est une représentation d'un phénomène physique à l'aide d'un modèle mathématique qui permet de présenter un transfert d'énergie, chaleur, masse. donc قلنا représenter un transfert d'énergie ou chaleur de masse. donc l'oula concevoir de nouvelles unités si رانا نديرو un concevoir de nouvelles unités. optimiser les procédés industriels c'est رانا في les produits industriels. réduire le temps de production. donc simulation هو شغل نديروها في كي غادي نفهم لكم. donc simulation c'est un système يستعمل في البي سي تاعنا تسمى سيستم انفورماتيك. هكا حاجه الاولى نستعملها في الانفورماتيك تسمى خاطي لي كوتي اندستري هكاك وخاطي لا برودكسيون. دونك في غير لي كالكول ماتيماتيك تسمى سيستم فيرتويال وهمي يوصلنا يربطنا بالواقع. دونك ما تشي réduire le temps de production تسمى réduire le temps de production c'est faux. ou concevoir le nouvelle unité c'est vrai كاينه. optimiser les procédés industriels oui كاين. donc غادي نكروشي ال1 و 2.
Donc, la simulation permet de représenter des modèles mathématiques ou les phénomènes physiques ou des statiques financiers. Donc, le tarif de la simulation toujours, c'est une représentation d'un phénomène physique. Donc, permet de présenter un phénomène physique. Tu as accroché le phénomène physique. Est-ce que elle permet de représenter le modèle mathématique? Non. C'est une représentation d'un phénomène physique à l'aide des modèles mathématiques. Les modèles mathématiques غادي يعاوننا. قلنا غادي يعاوننا بصح لا بشرط كون ما كاش لو موديل ماتيماتيك ما كاش لو فينومين فيزيك ما تصرا من فينومين فيزيك. دونك لو موديل ماتيماتيك غادي يتعلق بالفينومين فيزيك تاعنا اللي غادي يصرا. دونك نجمو نعتبرو بلي موديل ماتيماتيك ونجمو نعتبرو هما فينومين فيزيك. بصح اذا دخلنا في الاندستري باش نعتبروه موديل ماتيماتيك غادي نعتبروه فيزيك. في لو كا تاعنا رانا في لايسيس. لايسيس سي ان موديل ماتيماتيك و يسمح لنا ريبريزونتي لي فينومين فيزيك. تما لايسيس ولا سيمولاسيون اون جينيرال تعطينا تمثل لنا ان فينومين فيزيك بمساعدة الموديل ماتيماتيك. تما نكروشي ل 1 و 2 نروحو ل 3 ان ستاتيك فينونسي. ما راناش في الفينونس تما ماش تمثل لنا ان ستاتيك فينونسي. تما لا تما نديرو 1 و 2 كيما الاولى. La modélisation intervient pour perdre de charge les problèmes, réduire le nombre de paramètres à traiter, augmenter le nombre de paramètres d'état. Donc, une modélisation intervient pour quoi? Prendre en charge les problèmes. Donc, pour réduire les problèmes, pour réduire les problèmes, oui, réduire le nombre de paramètres à traiter. Donc, réduire, est-ce que المعنى بها نزيدو ولا نقصو؟ réduire هي نقصو. Donc, هذه réduire le nombre de paramètres à traiter ما نجموش نقولوها باسكو ما نجموش نقصو لي نومبر تاع لي بارامتر تاعنا. اذا نقصنا لي بارامتر تاعنا غادي لو سيستيم تاعنا غادي يخسر. وكي غادي يخسر لنا ما نجموش نديرو لا سيمولاسيون تاعنا تما فوق. ونجمو نقولو augmenter le nombre de paramètres d'état. اذا زدنا لي بارامتر d'état نشوفو واش غادي يصير لنا. اسكو لو ديبي تاعنا ينقص، لي فراكسيون تاعنا ينقص، نشوفو لا تمبيراتور. تما نجمو نقولو augmenter le nombre de paramètres d'état. تما غادي نكروشو 1 و 3. Donc un RTL. L'un RTL est une équation d'état, équation de travail, modèle d'activité. L'un RTL هو le modèle thermodynamique. كي نروح لا définition تاع modèle thermodynamique نقولو le modèle thermodynamique est utilisé pour déterminer les propriétés dynamiques et volumiques et l'état de composants et de mélange. سمعنا كلمة l'état. تما première équation de l'état sûr et certain. 2. Méthode de travail. Donc méthode de travail شوية دوك نعاودو نقولها. Donc modèle d'activité. modèle d'activité là toujours le RTL ou تسمع modèle thermodynamique c'est pas un modèle d'activité. C'est un ماشي modèle d'activité un RTL toujours هو modèle thermodynamique. Donc méthode de travail. هذه méthode de travail نجمو ندويروها نجمو لا دروك ما نكذبش عليكم على باليش.
وما عنديش سوليسيون تاع ليكزامان، وما كاش كاع في لي لونسي تاع الكور. تسمى سيت ان ميثود دو طرافاي نجمو نقولها وي. علاش كون نروحو لافيش تاعنا تاع تيدي تي بي دو، نقولو utiliser le modèle thermodynamique. Donner une fraction vapeur, déterminer logiciel simulation, donner une fraction vapeur, noter l'énergie. C'est un modèle ou la méthode de travail, méthode de calcul. Le travail, c'est du calcul. Donc, maintenant, la dernière question de l'exo 1. Si la simulation est en régime non stable, alors قلناها لكم عادي نولتو نروحو لي زيتاب تاع السيمولاسيون. قلنا موداليزاسيون و سيمولاسيون اناليز. لو دوزيام ايطاب قلنا سيمولاسيون فيها ستاتيك وفيها ديناميك. ستاتيك قلنا نقولو ريجيم ستابل، و ديناميك ريجيم نون ستابل. سي بون. دونك عاودو نقولو لا سيمولاسيون ان ريجيم et en régime non stable. تسمى régime non stable نقولو simulation dynamique. Donc la simulation est statique, là قلنا dynamique. Il faut changer des paramètres, là ما كاش changement de paramètres. Changement de paramètres il sera statique. Il faut changer le nombre de paramètres, non, le changement des paramètres. Ou la simulation est dynamique, on a dynamique. Il y a un régime non stable, on a dynamique. Ou l'axe, si la simulation est en régime stable, la simulation est statique. Il faut changer les paramètres, il faut changer le nombre de paramètres. C'est-à-dire, il y a un non stable نديرو غير 4، إذا كانت ستابل نديرو 1 و 2 و 3. سي بون. نعاودو نكملو منا Exemple 2. Pour faire une simulation d'un échangeur thermique type plus calandre, on a delta T 300 Kelvin et delta P 2 bar. Est-ce que le procédé est spécifié pour deux équations de chaleur? C'est la coefficient de chaleur de transfert et surface d'échange ainsi que le flux thermique échangé sont inconnus. Donc, est-ce que le procédé est spécifique? Donc le procédé est spécifique, là on a le nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté est le nombre de variables inconnues moins le nombre des équations indépendantes. Le spécifique constituant le procédé spécifique, un DL يكون زيرو. إذا ما لقيناش الزيرو، إذا كان كبير على الزيرو نقولو سو سبيسيفي، إذا كان صغير على الزيرو سور سبيسيفي. دونك نشوفو لي نومبر دو فاريابل انكوني. النومبر دو فاريابل انكوني إنونسي تاعنا هنا اللي يقولي كالكيل ما كاش دي كالكيل. دونك سي لو كوفيسيون دو ترانسفير ها واحد، النومبر دانكوني، لا سيرفاس ديشونج ها زوج، ainsi que le flux thermique échangé à 3. تسمى عندي nombre de variables inconnues 3 و nombre des équations. عندي deux équations اللي هي l'équation باش تحسب لنا دلتا تي و l'équation اللي تحسب لنا دلتا بي. سي بون. تسمى 3 moins 2 c'est 1. 1 كبير على الزيرو تسمى c'est un procédé sous-spécifique non spécifique. درت لكم حاجة خفيفة تاع جري تاع بقلق وراني راقد ونقرا لكم.
تما مكاش كيفاش.